চুরি করছিল আবার সরে। Ya, insyaallah itu. और असल में चार्ज बिटे कोई चार्ज बिटे ना इंजन में कुछ हाँ ये वन आगे लगे ले आगे जल्दी को पड़ेगी जब हमारे देश में ये नहीं हो रही है वो मैं ये कंप्लेंट ला रहे मैं मुझे सारे ये चैनल को वही नहीं तो ध्यान में बोला भाई शेयर করবেন নাকি ভাই ও ভাই जो माल ले फ्रेश कर दो कर दे बुझो ना বাইরে মাল ले এরকম তো ওয়েট ये भाई तो 3 चला 8 10 साल সমস্যা তুমি এক কাম করো এটা তুমি লাগাই দাও वो 300 वाला कौन सी लोग don't like I'm listening.